हेलो हाय फ्रेंड्स मु दुलाल दस्ती आपन को स्वागत जनाऊँगी। आज आम देखा बस्तार बालेश्वर जिला बस्ता ब्लॉक दौड़ा निकटस्थ एक जगार यही दृश्यटी आपड़ देखिए इलेक्ट्रिक कर्मचारी मैंने अक्लांत परिश्रम कर गछ तार उपरे अच्छी तार को सुरक्षा देवे एवं गछ को सेठी विपद मुक्त करेंगे। तेणु से बहुत परिश्रम कलापर से सफल हो नथिले। शेष आम बस्ता ब्लॉक रो फायर कर्मचारी मान को डाकी आम आसी पहुँची जाइचु। देखिए आम यहीटा केमती कौन कले हो पार आम चेष्टा करूँ। आम पहुँची जाइचु। देखो प्रत्येकटी समय सबु जिनस सब विपद थाए। निजे बंचिबा अन्य को बंचेबा एवं प्रॉपर्टी को सेव करवा यहीटा हूँ आमर लक्ष्य। तेणु देखु आम समस्त कौशल आम प्रयोग करूँ कौन कले हो पार एवं आप देखिए तार उपरे गछ अच्छी किंतु तार आम गछ पड़ीज किंतु तार सुरक्षा रहियो। देखो तले भी बहुत पानी अच्छी ड्रेन भाया अच्छी रास्ता जा बालियापाड़ को रास्ता जा देखिए आम सबु जिनस बुद्धिर आवश्यकता अच्छी कौन कले निजे सुरक्षित रहिबा एवं प्रॉपर्टी एवं लाइफ को सेव रखिबा। देखिबा आपन देखंतु को टाइप रो कौन केमती काटा हो सब तार बांधुचंती है रस्सी देखो रस्सी रस्सी आमर एमती एक जिनस सबु थिरे काम दिए। रस्सी बिना आम काम सबुबले सबुथिरे अधूरा। तो रस्सीर आवश्यकता बहुत अच्छी। देखो से रस्सी माध्यम सब किसी हो पार किंतु ऊपर चढ़ी गछ काटिया बहुत विपद। तथापि आम चेष्टा करूँ आम ओडिशा फायर सर्विस सदा सर्वदा निजे बंची अन्य को बचाइबार सदा तत्पर था। जेकोसी परिस्थिति भी से सामना करने प्रस्तुत था। देखो यही दुईटा गछ भी तार उपरे अच्छी यहीटा भी कटा हम। तेणु आम आसीचु काटू यहाँ चारिआडे चाष जमी चेष्टा करा देखो यहीटा हूँ कटर मशीन यहीटारे ही आम काटू आईटारे ही से गछ पकेबू तार को सुरक्षा देवु और सब सुरुखुरे करवा। केमती कटा हम यही जगह आप देखुं यही साइड्रे जुक अच्छा जुक माने कौन डिया जुक बोली कहते एपटे मैंने से घास उपरे था केते कौन कौटी लगी आप जापर पोक भाया किंतु परमुहूर्त से रक्त खाई बड़ हो जाती मोटा हो जाती से आप जानवे। तेणु से बहुत ध्यान देवाई पड़ो। बर्तमान आम अग्निशम कर्मचारी मैंने कौशल प्रयोग करेंगे कौन कले हो पार। देखो बर्तमान यहाँ इलेक्ट्रिक ऑफिस इलेक्ट्रिक वाला सीडी आम लेडर बोले आम कहू इलेक्ट्रिक वाला बहुत जिनस अच्छी। यहाँ देखो तले थी केते ऊपर गोटे डाल कटा होगा देखुं अगर जोटे लगी करत एमती एक करत से करत ही कटा हो समस्त प्रकार सुविधा देती कंपनी सबू जिनस केमती काम करने सहज हो।
ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷ ଜମି ଯେଉଁଆଡ଼େ ଅନେଇଲେ ଚାଷ ଜମି ହିଁ ଚାଷ। ଏପଟେ ଚାଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଏପଟେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଚଢ଼ିକି କାଟିବା ବହୁତ ବିପଦ, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବା ଏବଂ ତାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଗଛ ସେଇଠୁ ଖସେଇବା ବା ଗଛ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରସିର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରସି ବିନା ଆମ କାମ ସବୁବେଳେ ଅଧୁରା। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର ରସି ପ୍ରାୟତଃ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆମ ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରସି ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ରସି ବିନା ସବୁଥିରେ କାମ ଅଧୁରା ହିଁ ରୁହେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠା ହେଉଛି ମେସିନ୍ ଉଠା ହେବ, ତାପରେ କଟା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରସି ବିନା ସେଇଠି ସେ ମେସିନ୍ ଧରିକି ଉଠିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ସହଜ ଉପାୟ। ଏବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଆମ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ବା ଆମର ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସବୁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଳଟା ଆଗେ ପଡ଼ିଲା, ଡାଳ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇ ଜାଗାରେ କାଟିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା ବା ସହଜ ହେଲା। ତାପରେ ସେଇଟା କଟା ହେବ। ମେଡର ବା ସିଡ଼ିକୁ ଆଗେ ବାନ୍ଧିକି ତା ଦେହରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାହେଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିବ, ଦେଖିବେ ତାର ଉପରେ ଅଛି, ଏ ତାର ତଳେ ଅଛି, ଗଛ ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରାହେବ ସେଟା ତାର ଛିଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଗଛ ଉପରେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇ କାଟିବା ବହୁତ ବିପଦ। ଆପଣମାନେ କେହି ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ଏମିତି କାଟିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳଟା କେମିତି ପଡ଼ିବ, ଗଛଟା କେମିତି ପଡ଼ିବ, ତାର ସେମିତି ଥିବ। ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଗଲା ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସେମିତି ଅଛି, ଗଛ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଗ ରହିଲା ବା ଯେଉଁ ଗଛ ଗଣ୍ଡି ରହିଲା ସେଇଟା ବି ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ବି ପକା ହେବ। ଏମିତି କାମ ଆପଣ ଦେଖିକି କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଗଛ କାଟିବା ବହୁତ ବିପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୂଳ ପୁଣି ଏବେ କଟା ହେଲାଣି, ଏବେ ମୂଳ ବି କଟା ହେବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ତାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ହେବନି, ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସବୁଥିରେ ସବୁବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଆପଣ କାମ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇବେ ନାହିଁ ବା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
ଗଛଟି ପଡ଼ିବା ଉପରେ ହେଲାଣି।